uyo ya kusema ke mu pratique wakati ile batoto wa Israeli baranza kure ya nani pak kurukuya osi mayani ya buchungu ile baranza kuria na ile nyama mwana kondo. Amen, amen. Yakonesha aussi kudemontre souffrance ile batoto ba Israel nani baranza kuteswa nani mu Israel nani mu Egypte. Moi j'ajoute aussi ya kusema ke wakati ile baranza kuria ile mayani ya buchungu ile ni yakonesha kusema ke nyama yabo maisha yabo nayo ilikuwa buchungu mukino ya Farao. Sema amen. Acha nikwambia kusema ke maisha yako aenekwa tena sukari mukino wa badu yako. Ça il faut unayua kuku bintu bingine bile qui se passe même dans le monde, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais beko na wina, beko na pata manfranga, njuu ya mais anerpika chini, il comprend certaines choses, anasema ke non, je dois changer ma vie. Que dire ya shie nani ba Kristu? Comment tuene kuchanger nani maisha yetu? À tel point que na bale abajue Mungu beko nona kusema ke non, le christianisme c'est l'opium. Ikusa bange, ça kulewesha bantu. Non. Je vous ai toujours dit que avec la prière, surtout que nous faisons chaque matin, ina nguvu na kukuwezesha mubiote bila kunafanya pendant la journée. Ça, je vous rassure. Tu n'as pas besoin ya kubamba dawa. Ima ombi tunafanyaka kila siku yote asubuhi. Inapasha kukuwezesha de façon que ufanye urealize na wewe bintu bya binene ndani ya maisha yako. Alléluia. Muntu ashikwambie ashikudetourner tout ça. Non. C'est comme il y a une femme une combattante qui m'a dit hier, kule konekala unani anaomba huku. Non. Mu maisha hapana kuya na makanisa 2-3. Non. Problème haina ile makanisa, problème haina bale batumishi bote bale batezi banakombea. Problème uyo ya kusema ke iku toujours autour yako we moyo. Un point barre. Alléluia. Kama sema leo Abraham tuku na mwimba tu hivi na hivi, Abraham n'avait même pas un pasteur. Abraham n'avait pas un pasteur qui pouvait le... Abraham n'avait pas d'église. Alléluia. Mais regardez ce que Abraham a fait. Mais nous avons la grâce. Ya kusema que c'est possible tufanye bintu kupita Abraham. C'est amen. Avec toute cette connaissance que nous avons, il y a un enseignement surnaturel. Abraham ne connaissait pas ça. Mais comme on a joué leo, uyo ya kusema que Dieu va te condamner plus qu'Abraham. Parce que toi tu connais beaucoup. Alléluia. Kule ule mwanamke nekala nani pastor wa ule anakuya anamwambia sasa mimi na kumbele yako kuku mamvita sana ataka monombaka kule me ukuye nako. Mimi nasema ile ni bukalamushi bwa bale bote bale beko na tafuta kudetourner bantu. Hivi tuko hapa nani ulana na mvita? Leo shibote hivi tuko paka na mvita. Sema amen. Kama Mungu anetufungula tu macho, anakonesha bile biku mu mawazo hata mu maro ya bantu bale beko turi yako, utakimbia pa ile fashi? Haleluya. Hata wakati ile Mungu anatosha batoto ba Israel njoo kubapeleka kubatosha batoto wa Israel mu Egypte njoo kubapeleka mu Israel. Kumbele yabo kulikuwa toujours danger. Aina afanya ke Mungu a cessé d'être Dieu dans ta vie. Ni ile ma problème, ni ile ma vita njo ile tafanya ke Mungu aonakanike ndani ya maisha yako. Na bantu bale weko turi yako batayua ya kusema ke ni bia kweli huyu muntu kula na lamukaka kila siku yote asubuhi. Ni bia kweli anendaka kombaka Mungu wa muzima. Sema amen. Mungu akamenisi, Mungu akilti matinal anapasha kushanjia maisha yako.
pale auene kwa na maisha mwa iku napatisha na Mungu haya. Non, non. Si tu prends la décision, les choses doivent toujours changer. Alléluia. Kuku video mwa bari nitumia. Ku passer mwa mishweka ni wa Kinshasa. Yeye anakuwa na numero njo ya football. Kuku pale bashoyona. Anaweka tu football pale. Anakuita kuya asa shutula wao shutule bana kuchola. Kama anakuchola unaria manager. Kama anakuchola vile utanguka. Hata vyenye vya Mungu binachokesha. Amen. Kama kuku bantu bali banafanya kena na bya Mungu binaanza kwa bibaya, ce sont les hommes de Dieu. Kama unangara tabawera son, c'est un musicien profane, mais anaazeka na bibi yake. Mambo ile banapataka mu famille yabo aitokake nje. Jésus autorise yeule wera son. Ata mwenye jibe ule ko alikuwa na problem na bibi yake, au stona ma problem abo iko expose. Mais kama unaenda sasa mubetu, mubetu bale banalabisha réseaux sociaux, ce sont les pasteurs, ce sont tiens. Oui, tournons la page. Psaume 144 et 114, premier et deuxième couplet, et puis Romains 6, 4. Psaume 134, 14. Psaume 114, le premier, deuxième couplet. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Amen. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Et Romains 6,4. 6,4, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. De même, nous avons été ensevelis. Kama muntu anakufa abene kumujika paka vile alikufa nono, batamunawisha, banampakala bya kumpakala, banamuvika, banamuarrange. Haleluya. Biblia inasema ke wakati ile baranza kuarrange Yesu, beko na mufunga malengete, banampakala ma parfum. Il y a même une femme alikuyaka na parfum moi ya chair, anakuwa na mupakala. Aba bantu bengine ba disciple bananzo sema, oh, hii parfum ya mzuri hivi, ole ya shia hata kuyujisha kupata mfranga nani pacha ba pauvre. Yesu asema non, huyu mwanamke deja anenitengenesha ningariki mujima. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on arrangeait Jésus pour l'enterrer, on l'arrangeait avec nous ndani ya Yesu Kristo. Amen, amen. C'est pourquoi semaine wakati le nan pasteur Jean Ranza kanani kubiri, je kama sasa make nous prêchons Jésus est ressuscité, aina paka Jésus est ressuscité na weye usha kufufuka. C'est amen. Nous prêchons Jésus ressuscité, nous devons aussi prêcher toi qui es aussi ressuscité. Tu n'es pas mort, tu es aussi vivant.
Amen, amen. Alors, la Bible dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, si marcher en nouveauté de vie. Reprends avec moi nouveauté de vie. Reprends avec moi encore nouveauté de vie. Maisha ya sasa. Alléluia. Kama sema Yesu alifufuka, na shi tunafufuka naye. Uyo ya kusema ke pouvoir d'abord yote ya lufu haina tena te ndani ya maisha yako. Alléluia. Hivi uko hapa uko na ile pouvoir, kama unabeba decision ya kufanya quelque chose, ça va toujours se réaliser, à moins que kama hauna tu vraiment Mungu ashibitake. Mais kama sema ke Mungu anapenda kilo kunafanya, kitawezekana ni katika jina la Yesu. Bible inasema ke quand Israël sorti d'Égypte, wakati ile Israël alikuwa mu Egypte, alikuwa sous pouvoir ya Egypte. Mais Bible inasema wakati anaanza kwenda na kutoka, eko nenda na kutoka muile circonscription ya Egypte, eko nenda na kuavancer. Déjà Bible inasema ke Israël anakuwa domaine privé. Sema domaine privé. Nyumba yako ni domaine privé ya Mungu. Entreprise yako ni domaine privé ya Mungu. Mwili yako vile ni domaine privé ya Mungu. Shetani ashenete na kuingia mu maisha yako, mu sante yako. Kama mtu anenda kubamba hata madawa ya je juu ya kwa kudetruire we, mimi nakwambia ya kusema ke ile madawa haistafanya kitu mu maisha yako. Hata kama unakanyanga vya kukanyanga, abene kuingia mu maungu yako, bianze kuteswa, depuis bianza kuteswa. No. Sema amen. Unayua kila kitu kwa tata magonjwa kama banaimetrize mu mwili, aipate ile possibilité ya yo kujirepandre kutoka. Alléluia. Je vous avais donné même ata ma exemple ya ata nani wakati leo bitu sama anchawa bitishakuisha mishweka mbinegalaka. Amen, amen. Mukichwa mule muku buchafu, kama bakibebe nchawa banaweka mwile kichwa, ule nchawa ataweka na mayai, ule nchawa atazala bengine. Me kama banaweka nchawa mukichwa kile kiku propre, mina kwambia ya kusema ke bataweka nchawa hapa, atatelemukia huko, atatoka. Piske ana mumilie ile kuna mupermetre ya ye kujimultiplier, kujisentir à l'aise. Mina kwambia ya kusema ke vile tusha kufufuka na Yesu Kristo, mina kwambia ya kusema ke shetani ata muloji kaloji mu nyumba yako akene kujisentir à l'aise mu ile nyumba, ni katika jina la Yesu. Sema amen. Kama unabeba decision hata kusema ke hivi mimi nafunga milango, hivi mimi nabariki nyumba yangu, hivi mimi naacha mikono ya Mungu, pas d'entrée pas de sortie, mimi nakwambia ya kusema ke asta toka, atashutuka 5 isho fanya nini, isha kwene na atakimbia mwile nyumba ile. Sema amen. Ke weye vile kupale uku domaine privé ya Mungu, sema ke niku domaine privé ya Mungu. Alléluia. Kuku ma concession ingine maporium utakutanisha basha kuanjika pale domaine privé. Pansula yako pale Mungu anjike pasema domaine privé. De façon que muloji demo wakati ile nasoma, wakati ile malari inasoma inasema ke hii ni domaine privé. Alléluia. Njia ya Yesu Kristo ila ritembelea. Uyo ya kusema que nous tous nous devons aussi passer par là. Ni njia nini? Puisque kule tukunenda ni kwa elevation. Utezu nekala mu maisha ya pauvreté, mu maisha ya chini ata 20 ans, ata 50 ans, ausangukaka, ausapataka problème. Mais kama sema Mungu anakueleve leo, même une année, unariske atakufa.
Sema amen. Utezi unabakia pose. Oh, huyu papa nekalaka wa bien. Oh, huyu papa nekalaka wa bien. Huyu papa nekalaka pose. Huyu papa eko mutifu, eko bien kwake tout ça hivi na hivi. Peut-être makuta shia pada. Alléluia. Mais kama makuta inonakanika, jo unapasha kuyua nature ya muntu kile eko. Alors avant d'être, Dieu doit nécessairement te préparer. C'est pourquoi Yesu anasema ote ule anapenda kunifata anapasha kubeba musalaba afanye nini? Enifate. Ile musalaba c'est pour te préparer ya kusema ke wakati ile Mungu ataanza kukubariki, ile baraka yako haitakuwa na interruption, haitakachika. Kama Mungu anakupatia hata madolari ya je, wewe utaona sema ke c'est une vie normale, puisque dolari ile haina yonjo itaanza kukudicter na kapasite ya kwanza kudicter ile makuta ile. C'est amen. Il y a un passage, même le modérateur a touché ça. Ya kusema ke wakati ile banabeba graine banetupa mubulongo, ile graine kama inakatala kufwa mule mubulongo, haiste dimultiplier. Amen, amen. Jésus, même lorsqu'il parlait, anasema enu ule muku nataya, avant que Abraham akuye ko miye niri kuyako. C'est amen. C'est-à-dire il était là, mais pour que ajimultiplie, pour que njina yake ishikirike, pour que leo hii tuanze kumwimba, leo hii tumwabudu, leo hii tutaye Yesu partout là. Haikupashe kale kule kumbingu. J'ai toujours dit que tout ce qui reste au niveau spirituel, sans passer par ici, à tout ce qui joue correctement, na qui c'est amen. Il a fallu que, selon l'hébreu, il y a que tu m'as formé un corps, tu m'as donné un corps, de façon que ni kuye vrai mbeko wakati ile mitengia mubulongo ni kufwe, après kufa ni multiplier. Sema amen. Yesu uyo ya kusema ke kunetupatia posibilite ya shiku zarikwa vila netuzala, tunakuwa premise, tunakuwa bazaliwa bakwanza, na weye vile kupale ndana Yesu ti dois produire. Mina sema ti dois produire. Mina sema ti dois produire. Mina sema unapasha kuproduire ni katika jina la Yesu. Ote ule na kukomanisha kusema ke auste jepanuiri, yenjo atapomoka ni katika jina la Yesu. Yenjo atakufa Yesu. Meweye, mina kuambia ya kusema ke matawi yako inapasha kota ni katika jina la Yesu. Haleluya. Ote ule kona kuwazia lufu, mina kuambia ya kusema ke asio ya kusema ke kuanza kwa lufu njuu yako eko na kuwazia ni bujima. Sema amen. Lufu yote mwakiri ya badui yako Mungu anze kuigeuza ikwe uzima ndani yako we. Muchi kama inaota iku yoi inaota muntu mwa anakuya na yangarasa hii muchi neriona sana, anabeba si anaenda anakata ile muchi inaanguka, asema inakufa bongo pala anaikata uyo ya kusema ke njo sasa tuma rejeton twa mingi tunafanya nini? Tunaota urikata ni moya na ile inaanza kota oturi ya ile rasini inakuwa marejeton ya mingi, na wewe wote ule nakombanisha maisha yako, nakombanisha eko na kata business yako, na kata avenir yako. Mimi nasema ke avenir yako yaanze kutomboka na yarete huku inatokea huku, bana yarete huku inatokea huku, bianze ufanika vile ni katika jina la Yesu. Haleluya. Job eko nasema hata kama sema muchi na kauka inafika mu niveau ya kufa, mais à l'approche de l'eau ile muchi na otaka tena, na weye Yesu ndani yako. Mimi nasema wanze kota ni katika jina la Yesu, wanze kureprendre tena success ndani yako, ukwe domaine privé ya Mungu. Sema amen. Ma parcelle ya bantu auste yona ikuaji vya pana ateyengea clôture, après kuyengea clôture kule yulo kule ataweka mafil barbele. Sema amen. Ile mafil barbele ni ya kusema ke ote ule atapima kupanda kwa eskalade kuingia mule, atafanya nini? Atakachika kachika. Bale banfranga tena kupita beko na weka nani ma electric fence
hii ya nani tu ya courant. Haleluya. Ule atapima kubamba, anafanya nini? Analungula. Na we maisha yako bien aime, hapa niku nasema nishilalamike bule, niku napenda ubibebe ubienkarne ndani yako. Mimi nasema ke ukwe domaine privé ya wetu Mungu. Ote ule atapima kueskalade maisha yako. Mimi nasema maisha yako Mungu ayenge miru autour ya nyumba yako, ya maisha yako, ya batoto yako. Aweke mafil barbele autouri, abebe mafil elektriki, aweke ule atapima kubamba, anakufa ni katika jina la Yesu. Alléluia. Nouveauté de vie. Wow, wene kwanza kupata aya pour toujours. Non. Non. Sema hapana. Sema hapana. Bashikuyue mu malari. Amen, amen. Mina sema bashikuyue mu nini? Bashikuyue mu pauvreté. Bashikuyue mu kama ni maisha moya mubaya. A partir ya leo, puisque kufa kwa Yesu, sema ile le vin, ile nani le viril, iko considéré comme le péché. Uyo ya kusema ke wakati ile tunafufuka na Yesu, ile nature ya zambi ndani yetu inafanya nini? Inakufa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mungu aneturudishia tena pouvoir ile tulikuwa nayo wakati ile tulikuwa nani mu jardin d'Eden. Amen, amen. Alléluia. Ya kusema ke l'homme, lorsqu'il était en bonne relation avec son Dieu, quand tu lui parles quelque chose, kuya hapa, simba anapasha kufanya nini? Anapasha kuya. Kama imaginez à ce temps-là, mtu ashikukue na nyumba, mtu ashikukue na hii mavazi tuku nayo, mtu ashikukue na hii na teknolojia yote tuku nayo hapa, juu ya ye kujiprotéger. Mais avec la présence de Dieu seulement, bien aimé, l'homme ule wa zamani baranza kufanya ma 900 ans, banowe bale a 500 ans baranza kuzala. Sasa baranza kufanya nini? Mina sasa baranza kufanya nini? 500 ans ile ushona sasa ni 50 ans, ni 100 ans, 2, 3, 4, 5. Leo hii 70, leo hii 80, inakuwa problème. Amen, amen. Mais bale bantu abakukwe na mangua barikuwa inje, beko na lala inje. Uyo ya kusema ke kuku bintu bingine ke nous prenons, uno bebebe unebingisha mu maisha yako. Oku unaona sema biku na leta force, kumbi kubina diminuer. Alléluia. Amen. Ata ba mama wakati ile kona mimba, aba beko kunani kumapori kule, hakuna ego, hakuna nani hakuna hivi biote hivi. Haleluya. Mebeko na zala na kule akuikalake cesarienne, beko na zala. Unayua kama unacha Mungu, akili yako yote inakuwa paka kumadawa, akili yako yote inakuwa paka kui teknolojia. Uyo ya kusema ke biote bila kuna tafuta unibingishe mu maisha yako, na bio biku na beba fashi ya Mungu. Haleluya. Na kuexperimenter puissance ya Mungu, kuku unafanya nini? Kuku unashuka. Haleluya. Amen. Bale beko mupori mule, abekala ke na dasani, abana na ima opiri yote. Me bale abana na ima gonjwa sa iko muvilu. Bale abakufe sa bantu ababeko muvili beko na kufa. Uyo ya kusema ke Mungu eko wako ata mu ile situation ile wiko. Uyo ya kusema ke Dieu peut te faire grâce. Tu n'as pas beaucoup. Dieu accepte aussi ya kusema ke nyumba yako na we magonjwa isitengia. Sema amen. Kukubale beko na bona franga ya mingi, mais na bona problème ni ya mingi sana. Sema amen. Mais kama sema na we muile niveau wiko, hapana kwa paka na masusi ya mingi. Oh Mungu hivi na hivi, hapana.
Angalia mbele, peut-être utezi kuanzia les premiers jusqu'à les 30, les premiers jusqu'à les 30. Peut-être batoto yako abalukule, nyumba yako Mungu eko ne protéger. Kukubale beko napanda mavio banenda ba faire soigner. Beko na potesha ma $10,000, ma $20,000. Ile wao una nayo, me Mungu eko ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, eko na protéger, eko na sécuriser. Mamalari moja mubaya sana ingie mu nyumba yako. Hapana kwa paka na susia kusema oh Mungu ananiacha. Mungu ashikuache. Kama Mungu anakuacha, mimi nakwambia sema usaku yako kwa na furaha, ambie furaha. Mungu njoo yako na kutunzia batoto kila siku yote. Mungu njoo yako na kuproteger kila siku yote. Wewe ku domaine privé ya wetu Mungu, muile ma condition wewe uko naishi, mimi nakwambia sasa ni Mungu tu njoo yako na kuchunga. Haleluya. Baki kutoshe tu hapa sasa, wao bakupeleke kuma pare mwe hivi bakupima na hivi batasema huyu huku naishi je? Me Mungu kama iko ndani yako utaishi paka. Sema amen. Mimi nasema utaishi paka kwa domaine privé ya wetu Mungu. Mimi nakwambia ya kusema ke vile kupale hata nature yako ya ndani vile kupale abene tena kucheza naye kukubaloji. Kama sema kubuloji banabebaka maisha muntu bane transforme o ule muntu banamugeuza na kwa mbuji njoba mukurie. Wewe ya bene tena wewe ya bene kutransforme maisha ya. Sema amen. Mbuji ni nani? Mbuji ni mimi. Ulizo lo pemena kwa mbuji ni mimi. Tuloji tukuite tukugeuze kwa mbuji bakutwange abene kufanika vile atashi kwa tamoya. Alléluia. Abista fanika bambuji ni bo puisque ba homme animal ni bo. Mais shie tuku ba homme spirituel. Amen amen. Na maisha yako abase maîtriser tena ni katika jina la Yesu. Te de vie ikulamate ni katika jina la Yesu. Que la puissance du Saint-Esprit yanze kutransformer byote bile binaletaka aya maisha yako. Byote bila upendake maisha yako yanze kuvunjika asubuhi ya leo ni katika jina la Yesu. Amen amen. Yesu aranza chini. Allez voir comme ça. Ata kumwadmire. Kama unasoma hata Mwezaie, beko nasema apparence yake. Auso nasema huyu atezaka anetoko hata kutoko. Iko tu ça jeune fille. Ule jeune fille engariki mtoto, kengariki kakonde. Kanshingo keko pale auso nata buzuri bwake. Alléluia. Unamuneglige, mais pale unamuneglige après mashiku basha kumoa fashi mwa ya bien ananenepa anatosha bote yote za kuyo unatamania, c'est déjà tard. C'est la même chose aussi avec Jésus. Amen amen. Pale baranzo muteso beno ona sa bena teso muntu mwa wa ovi. Mais abajo ya kusema ke ule muntu il était l'incarnation ya Mungu mzima. Na weye vile kupale aina nsula yako njo tonesha kusema ke huyu ateza na sauver hata hii Kongo. Paka vile wiko pale hata mu mapapa unatembea, mais ujo ya kusema yako mule Mungu kapasite ya Mungu ateza na kuutilize na bitu bina changer ni katika jina la Yesu. Sema amen bianze kufanika. Sema amen bianze kufanika. Moi je suis convaincu qu'avec seulement les cultes matinales, si nous prions même pour ce pays, Dieu peut nous écouter. Dieu peut changer beaucoup de choses même dans notre pays. Sema amen. Toujours ici. On priait avec vous ici. Tunakatala kintu fulani na Mungu anashima ile bubaya boto. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un, John Knox. Lorsqu'il priait, la reine d'Angleterre tremblait dans son palais royal. Banamuliza kusema ke, qu'est-ce qui te fait peur? Asema, shina na boka ya maobi, shina na boka ya mamisile, mais niku na boka ya maombi ya John Knox. Alléluia. Maombi ya mtu moya ilidelivre Angleterre yote mjima. Maombi yako we yanze kudelivre famille yako yote mjima. Maombi yako we idelivre Kongo yote mjima. Mina kwambia qui croit qu'avec lui Dieu peut faire quelque chose.
Nani ule twana? Non, non, haina mouvement. J'ai dit, qui croit qu'avec lui, Dieu peut faire quelque chose? Hapana hivyo wazari, non, non. Ule tu ndani yake iko na sentir, unayua kama huku na douleur moi hivi ya quelque chose, utazala kile huku natafuta. Sema amen. Mimi nasema kaka na douleur ya kintu mwa fulani, hata mfamii yako huku na huzuni mwa ya mambo mwa hivi yendekake, mimi nakwambia ya kusema ke weye ile huzuni Mungu atayangalia ile huzuni ile, atakuita wewe, atakutafuta wewe. Sasa huyu sasa hivi yako na ile huzuni, ni muitilize paka ye, akupitia ye bantu bengine bataokolewa. Sema amen. Vile kupale huyo ya kusema ke tu ne mérites pas, mais kama wa mbingu anasema tu mérites, huyo ya kusema ke utafanya bintu binene. Sema amen. Sema amen. Na wakati le Yesu beko namuua, huyo ya kusema ke même les juifs ne pensaient pas que jina ya Yesu itakuwa chanté partout dans le monde comme aujourd'hui. Na wewe bila kunafanya, mimi nakwambia sema fanya bintu biku correct. Huyo ya kusema ke bitakuzaria bintu bya kabaila, jina yako haistajimikaka ni katika jina la Yesu. Amen, amen. Unayo ya kusema ke paka mumaporu mu Congo, Dieu a utilisé des hommes uku nejuliza sema biriku ya je aba bantu barifanya je. Imaginez, il y a un prophète asha kuikala kwake, muntu moya anatoka anaenda anapima nani kufanya chasse, anashindwa, anaenda naona mtumishi wa Mungu, un homme réel, ce n'est pas une histoire ya nani, anamwona sema ke mtumishi wa Mungu kufanya chasse shikupate nyama. Mtumishi wa Mungu asema ke il n'y a pas de problème, kama unapenda kwenda wende tena ukashase utapata. Haleluya. Ule mtu anaanza kurudia, ashikukwe na maarme yake ya chasse, eko narudia mule mpori mbule, eko narudia njenda kabebe, anaona makaka mwa wa kumuchi, anasema angaria nyama ye huyu. Me kama sema nilikuwa na bunduki, nilipasha kumutire mpum pale bunduki inafanya nini? Inaria. Nyama anafanya nini? Ananguka, mtu anakachika mbio. Arishonta, kama nilikuwa na bunduki, nilitafuta pika paka pale, na kapata kanafanya nini? Kanari. Anenda na explique mtumishi wa Mungu asa wende, Mungu asha kukupatia kilo ranzo utafuta, na weye kilole kyako kile. Uyo ya kusema ke Mungu ateza anekikamata, anekitransforme kinakuwa bunduki. Kama unashota kintu, kile kintu kama unasema hiki kintu kinakuwa kyangu, kitakuwa kyako ni katika jina la Yesu. Sema amen. Est-ce que tu peux te tenir debout?